بسم الله الرحمن الرحيم. هاد لا فيديو خاصة بدرس لا كونجيغيزون. لا كونجيغيزون العنوان ديال الدرس لو بريزون دو لانديكاتيف دي فيرب usuel اللي كان في صفحة 18 اي 19. نبدا نعرفو كتبلها نبداو. دونك الصفحة هي فوق الصفحة على شكل هذا. دونك عندنا لا كونجيغيزون. L'objectif c'est de conjuguer au présent de l'indicatif les verbes usuels. يعني نقدر أنني ندير الصرف وتحويل les verbes usuels au présent اللي هو الحاضر. Présent de l'indicatif. Donc العنوان ديال الدرس هو le présent de l'indicatif des verbes usuels. نبداو بالفقرة الأولى اللي هي ce que je sais. Donc associe les pronoms qui conviennent au verbe conjugué. Associer يعني يجمع. غادي نجمعو هاد لي برونون هادو اللي عندي هنايا مع هاد لي فيرب اللي كاينين هنايا. دونك دونك جو غادي تجي مع je dessine باش تعطيني je dessine. Tu غادي مع parle. علاش قلنا tu جات مع parle حيت عندي على fin es. دونك tu parles. Vous, عندي vous, la terminaison ديالها خصها تكون ez au présent. Donc داكشي علاش درنا chanter. Vous chantez. Il عندي il, la terminaison ديالها هي ent. Il pluriel. Donc là ils finissent. وآخر واحد عندنا هنايا nous. Donc nous غتكون la terminaison ديالها du verbe au présent ons. Donc nous partons. Donc un récapitulatif لهاد الفقرة الأولى. Donc je dessine, tu parles, vous chantez, ils finissent, nous partons. الفقرة الثانية هي j'observe et je découvre. Donc نقراو هاد le texte. La culture marocaine. La culture marocaine est le reflet de son histoire et de sa diversité géologique. Musique, littérature, peinture, théâtre, architecture mettent la lumière sur une civilisation multiculturelle. Toutes ces arts finissent par avoir un grand impact car ils rassemblent une large et diverse population arabe, musulmane, amazighe, saharienne. Hassanite est riche par ses sources africaines, andalouses, juives et méditerranéennes. Donc, quels sont les verbes de ce texte? شنو هما les verbes? Les verbes هما بالعربية هما الأفعال. Donc, quels sont les verbes de ce texte? Donc les verbes ils sont écrits en couleur. راه هادو هما اللي مكتوبين بالألوان هما les verbes. Et, mettent, finissent, rassemblent. Donc راهما مسطرين هنايا. Donc les verbes sont et, mettent, finissent, rassemblent. هادو les verbes sont conjugués. Ils ne sont pas à l'infinitif mais ils sont conjugués. Donc ماشي à l'infinitif هادو مصرفين. يعني ماشي في الحالة الأولى ديالهم ولا الأصلية ديالهم. Donc on passe à donc sont conjugués au présent de l'indicatif. Donc هاد الفقرة هادي ديال je manipule, je réfléchis. La question 1 fait donne l'infinitif et le groupe de chacun des verbes en couleur. Donc هاد les verbes اللي كانوا عندنا هنايا غادي نديروهم في هاد الجدول فيه الخانة ديال لو فيرب
à l'infinitif et le groupe. Donc on commence par le premier verbe. Le verbe l'oula c'est est. Sans infinitif, ça va être. Donc et le groupe, avec le troisième groupe. Le deuxième verbe, on a mettre. ENT à la fin, sans infinitif, c'est mettre. Et sans groupe et le troisième groupe aussi. Le troisième groupe, être. Donc le troisième verbe, on dit finisse. ENT, donc sans infinitif, finir. Sans groupe, c'est le deuxième groupe. Et on dit 2S, on dit le verbe au deuxième groupe. Donc c'est un verbe, il s'agit d'un verbe de deuxième groupe. Le dernier verbe, les voix, rassemble, ENT à la fin. Donc le verbe c'est rassembler et le groupe c'est le premier groupe. La deuxième question, ce التاني va conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif à toutes les personnes et observer leur terminaison. Donc غادي نكونجيغيوهم حنايا au présent de l'indicatif وغادي نشوفوا leur terminaison. Donc نبداو بلو premier verbe اللي قلنا هو le verbe être. Donc les verbes conjugués اصلا باش نديرو نفكروكم بهم. Donc les verbes conjugués et leur infinitif عندي a sans infinitif être. Mettre, finisse, finir, rassemble, rassembler. هنايا هاد الجدول غادي يكونوا فيه هنا لي برونون اللي هما je, tu, il ou bien elle, nous, vous, il ou bien elle au pluriel. وهنا غادي يكون le verbe conjugué وغادي نردو البال la terminaison هنايا. Donc le premier verbe, le verbe الأول c'est être. Donc le verbe être présent de l'indicatif. Donc il s'agit d'un verbe de troisième groupe. C'est un verbe de troisième groupe. Sa terminaison est comme la suivante. Faites le donc je suis, tu es, il, ou bien elle est, nous sommes, vous êtes, il ou bien elle sont. طبعا انا اش كنلاحظ عندي لا تيرمينيزون ما منظماش يعني كل برونون كيفاش عايده كيفاش دايره لا كونجيغيزون ديالو et la terminaison ديالو aussi. Donc on a le verbe de être, on dit c'est un verbe irrégulier, la conjugaison ديالو ما منظماش. Le deuxième verbe, on dit le verbe mettre au présent de l'indicatif. Donc c'est un verbe de troisième groupe et sa terminaison est comme celle dans ce tableau. On dit je, mets, tu mets à la fin ts, il ou bien elle met à la fin t, nous à la fin ons, vous à la fin ez, il à la fin ou bien elle à la fin ent. Donc هذه بالخضر هذه هي la terminaison هذه اللي بهذا اللون هذا. Le troisième verbe c'est le verbe finir au présent de l'indicatif. Donc le verbe finir c'est un verbe de deuxième groupe. Sa conjugaison et la suivante on dit donc je finis, tu finis à la fin s, à la fin s, il ou bien elle finit, يعني في النهاية ديالو عندي t, il, nous finissons, 2s en ns, vous finissez, 2s ez, il ou bien elle finissent, 2s ent. Donc اش كنلاحظ هنايا j'observe que la terminaison du verbe finir est une terminaison régulière منظمة. عندي فيني غير كنزيد اس لا terminaison هي اللي كتشونجا هي اللي كتبدل تتغير مع تغير هاد الضمير هاد لي برونون. Et le dernier verbe dit le verbe rassembler au présent de l'indicatif. Donc il s'agit d'un verbe de premier groupe et sa terminaison est comme la suivante. Donc je rassemble à la fin E, tu rassembles à la fin S, il ou bien elle rassemble à la fin E, nous rassemblons en NS à la fin, vous rassemblez EZ à la fin, il ou bien elle rassemble ENT à la fin. هنايا عندي لا terminaison شنو اللي كيختلف هاد لوغاديكال هذا كيتسمى لوغاديكال كيبقى هو ما كيتبدلش RADSEMPL هو شنو اللي كيتغير هاد لا terminaison
مع التغير ديال هاد لو برونون. دونك اسكو نستنتجو من هاد الاسئله اللي درنا غادي نستنتجو منهم هاد القاعده هادي اللي كاينه داخل الاطار الاصفر وغادي نشرحها. دونك je construis la règle complète avec les éléments suivants: groupe, présent, régulière et régulière moment. Donc le présent de l'indicatif indique une action qui se produit, يعني le présent الوقت الحاضر كيبين ليا واحد الحدث ولا واحد الفعل وقع امتى وقع في هذه اللحظه هذه فاش كنتكلموا دابا. سي لو بريزون دونك se produit au moment où l'on parle، يعني الوقيته فاش كنهضروا على داكشي كيوقع. بحال دابا نيت حنا كنديروا هذا الدرس هذا دونك سي لو بريزون. داكور. Les verbes être et avoir ont une conjugaison très irrégulière. علاش très irrégulière؟ يعني ما منظماش. شوف عندي هنايا، شوف هاد لا تيرميناسيون ديال الفيرب être. je suis، tu es، il est، nous sommes. حتى وحده ما كتشابه في هادو. vous êtes، ils sont. Le verbe avoir aussi. J'ai، tu as، il a، nous avons، vous avez، ils ou bien elles ont. هي كذلك ما منظماش. elle est irrégulière هاد la conjugaison. Mais les verbes du premier groupe qui se termine par ER, sauf le verbe aller. Le verbe aller c'est un verbe de troisième groupe, donc il fait l'exception des verbes qui se terminent par ER. هذا هو الاستثناء الوحيد في les verbes اللي كيتسالاو لينا بهذا ER هو le verbe aller. Donc le verbe aller ماشي un verbe de premier groupe, c'est un verbe de troisième groupe. Donc et ceux du deuxième groupe مجموعة الثانية qui se termine par IR et qui se conjugue comme rougir. ont une conjugaison. كيفاش غتكون هاد لا conjugaison هادي؟ غادي تكون منظمة régulière كما غادي نشوفو في هاد المثال ديال le verbe visiter. Donc je visite، tu visites، il visite، nous visitons، vous visitez، il bien elle visite. شنو اللي كتغير عندي هنايا؟ هما هاد لي تيرميناسيون بهاد الالوان. مي لو راديكال il reste toujours le même، ما كيتبدلش. داكشي علاش كنقولوا ها سي une conjugaison régulière، ماشي بحال être ماشي بحال avoir qui ont une conjugaison irrégulière. Donc les verbes de troisième groupe ont une conjugaison. كيفاش غادي يكونوا هاد لي verbes ديال لي troisième groupe؟ غادي يكونوا حتى هما irrégulières. علاش؟ شوفوا غير l'exemple ديال prendre. On dit je prends ds à la fin، tu prends ds à la fin، il prend des بوحده ما فيهاش s à la fin، nous prenons. ودابا جبنا من prend، nous prenons، vous prenez، ils prennent. يعني مختلفة ولا غير ما منظماش، ماشي بحال هنايا je visite، tu visites، il visite، nous visitons، vous visitez، il visite. أنا عندي une conjugaison irrégulière. C'est le même cas pour le verbe pouvoir. On dit je peux، tu peux، il peut، nous pouvons، vous pouvez، ils peuvent. On dit on a peut x x t on a ons pouvons. On a من peut le pouvons. Donc مختلفين. Pour la conjugaison du verbe aller, c'est la même chose aussi. Donc je vais، on dit je vais، tu vas، il va، nous allons. شوف من vais، il va، لا allons. يعني مختلفة. داكشي علاش هاد لي فيرب هادو اللي عندهم لا conjugaison irrégulière خصنا نحفظهم، حيت ما كايناش شي قاعدة كتخليني إلا غير عرفت القاعدة غادي نعرف لا conjugaison ديالهم. دونك هادو خصنا نحفظهم. Donc vous allez، ils ou bien elles vont. Donc نمشيو للصفحة رقم 19. هاد الصفحة هادي فاش فيها التمارين، فيها je m'évalue، فيها je m'entraîne et je m'évalue. نبداو حنايا ب je m'entraîne. Donc le premier exercice، barre le verbe intrus dans cette liste. Le verbe intrus قلنا هنايا راه مكتوب بالعربية هي الداخل، هي واحد الفيرب واحد الفعل اللي ما كينتميش للمجموعة ديال
le verbe الاخرين اللي عندي هنا. donc عندي protéger, séjourner, parler, saluer et salir. donc اولا خصني نجمع les verbes اللي عندهم la même terminaison à l'infinitif بحال protéger, séjourner, parler et saluer. هادو كلهم فيهم er. donc هادو ce sont les verbes du ou bien constituent les verbes ou bien se regroupent dans le premier groupe. كتجمع ليا في هاد le premier groupe. علاش؟ حيت عندهم er à la fin. donc فين هو l'intrus هو salir ir. donc c'est un verbe de deuxième groupe. salir c'est un verbe de deuxième groupe. donc غادي نشطب على salir. التمرين الثاني le deuxième exercice, je ou bien conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. donc باش نعرف la conjugaison كيفاش غادي تكون خصنا نعرف اولا اش من groupe عندي في le verbe. باش غادي نعرف اش من groupe غادي نشوف la terminaison. donc عندي هنايا er à la fin, donc il s'agit d'un verbe de premier groupe. في je donc غادي ندير à la fin donc غادي ولا نحيد غادي نمسح غادي نخلي et on غادي نكتبها j'organise une excursion الداخلة. شنو هي l'excursion؟ هي الرحلة. يعني نضمنها واحد الرحلة يعني ماشي نضمنها أنا جو حيت جو ونظم رحلة إلى الداخلة اللي هي مدينة مغربية في الصحراء المغربية. la phrase donc j'organise هي la terminaison. la phrase B, je vous visitez. donc عندي le verbe de premier groupe er عندي vous, donc la terminaison غتكون ez. ولكن فين كنزيد هاد la terminaison؟ هاد la terminaison كنزيدها فاش كنحيد هاد er وكندير ez وغتولي vous visitez la mosquée حسن 2. يعني أنتم تزورون المسجد الحسن الثاني. la phrase c'est le guide établir. établir donc عندي établir c'est un verbe de deuxième groupe. غادي نحيد er وغادي ندير la terminaison ديالو اللي هي t. donc je vais dire le guide établit un programme de voyage. واحد الملاحظة ما خصنيش نقرا le guide établir لا هذا بين قوسين هذا لو فيرب اللي خصني ندير ليه لا كونجيغاسيون. يعني هذا مبقاش مازال هذا مبقاش. غنقول le guide établit un programme de voyage. la phrase D donc établir هي أنشأ أو وضع. المعنى ديال هاد الجملة هادي هو لو guide هو واحد المرشد سياحي، واحد الشخص كيرافق السياح أو الزائرين لواحد المكان وباش يمشي معاهم لمختلف الأماكن كيقاد واحد البرنامج ديال داك السفر. هذا هو المعنى ديال الجملة هادي. le guide établit un programme de voyage. la phrase D, tu rêves عندي er à la fin, donc c'est un verbe de premier groupe. tu عندنا la terminaison قلنا es. donc غنقول tu rêves d'une excursion à قلعة مكونة. يعني tu rêves قلنا rêver هي حليمة، الترجمة ديالها بالعربية هي حليمة يحلم. حلم يحلم أو حلم يحلم. هذا c'est un verbe de premier groupe والمعنى ديالها بالعربية هي يحلم rêver. donc tu rêves d'une excursion à قلعة مكونة يعني أنت تحلم برحلة إلى قلعة مكونة. la phrase E, le verbe entrer c'est un verbe de premier groupe حيت عنده er. donc غادي نحيد er وغادي ندير la terminaison. ولكن اش من terminaison غادي ندير la terminaison ديال hl. donc c'est un pronom, ce troisième pronom personnel de pluriel féminin. donc غادي ندير ent ولكن فين غنديرها خصني نمسح هاد er وغندير ent. donc entre dans le musée des arts contemporains. la phrase F, définir, nous finissons notre randonnée à Volubilis. Volubilis هي وليلي، مدينة وليلي.
لا غوندوني هي الخرجة أو الرحلة تاعي لا غوندوني أو التمرين الثالث conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. نفس الشيء نفس كيما درنا في التمرين الأولى غنديروه في التمرين في التمرين الثالث في التمرين الثاني غنديروه في التمرين الثالث. دونك نو sortir, le verbe sortir donc c'est un verbe de troisième groupe. نو sort ما عرفتش غادي نشوفو الجواب. راه حسني نحيد هاد اي ار غادي نزيد او ان اس. Donc nous sortons à l'instant de la mosquée Al-Koutoubia. علاش قلنا nous sortons حيت عندي نو لا terminaison ديالها او ان اس خصني نحيد اي ار هي لا terminaison ديال l'infinitif. La phrase B, vous prendre, le verbe prendre en photo ce monument. prendre راه شفناه في القاعدة دونك غادي نكون نقول غادي نحيد التي ار او غادي ندير vous prenez en photo ce monument. La phrase C dit le verbe vouloir et les touristes. Le touriste باش نقدر نعوضها باش نعرف اش من terminaison غادي ندير غادي نشوف باش من pronom نقدر نعوضها. donc les touristes نقدر نعوضها le peuple il pluriel غادي نقول les touristes veulent photographier la muraille des Ouidaya. La phrase D, donc on a dit le verbe faire, une visite à la cité portugaise. Donc nous faisons une visite à la cité des Portugaises. Donc c'est les تمارين ديال je m'entraîne غادي ندير دابا غادي نديرو دابا ديال je m'évalue. Le premier exercice c'est conjugue les verbes. إذا التمرين الأول je m'évalue. Donc conjugue les verbes donnés au présent de l'indicatif. Donc le verbe عندي tu, nous, il ou bien elle, vous, je, il ou bien elle singulier. عندي le verbe admirer, sortir, choisir, avoir. On peut la conjugaison du verbe admirer. Donc, j'ai dit tu admires, nous admirons, il ou bien elle admire, vous admirez, je admire, il ou bien elle admire. Le verbe sortir, tu sors à la fin S, nous sortons ONS à la fin. Il ou bien elle sortent, vous sortez, je sors. Il ou bien elle sort. Le verbe choisir, tu choisis, nous choisissons, il ou bien elle choisissent, vous choisissez, je choisis, il ou bien elle choisit. Et finalement, le verbe avoir, tu as, nous avons, il ou bien elles ont, vous avez, j'ai, bien je ai, il ou bien elle a. Le deuxième et le dernier exercice dans cette leçon, التمرين الأخير في الدرس هذا هو التمرين الثاني في الصفحة رقم 19. Donc mettre les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc شنو هو المعنى ديال هذا السؤال هذا؟ كاع هاد لي فيرب لي entre parenthèses اللي كاينين بين قوسين في هاد لو تكست غادي ندير لهم لا كونجيغاسيون au présent de l'indicatif. يعني اش خصنا نعرف؟ خصنا نعرف اش من برونون وخصنا نعرف لا تيرمينيزون واش من جروب كيفاش كاين كل verbe. Donc la civilisation, il y a le verbe désigné à la fin ER. Donc la civilisation, on va dire E à la fin, on a ER, on va dire E. Donc la civilisation désigne l'état d'avancement des conditions de vie, des savoirs et des normes de comportement ou mœurs, dites civilisées d'une société. La civilisation qui, dans cette signification, le verbe s'employer. Tu vois, ER, ولكن اش من pronom غادي نديرها على la civilisation. Donc E à la fin. S'emploie
au singulier introduire, le verbe introduire, c'est un verbe de troisième groupe, غادي conjuguer la civilisation. Selon la civilisation, introduit les notions de progrès et d'amélioration vers un idéal universel engendré, entre autres, par les connaissances, la science, la technologie. La civilisation, le verbe être. هذا conjugué la civilisation, يعني elle. Donc la civilisation est la situation atteinte par une société considérée ou qui se, le verbe considérer voilà la civilisation. Donc considère la civilisation considère comme évoluer. La civilisation s'oppose. هذا هو un verbe de premier groupe. باش عرفتو ب à la fin. غنحيد غندير e. Donc la civilisation s'oppose à la barbarie et à la sauvagerie. Donc هذه هي نهاية الدرس. غادي نديرو واحد ملخص داكشي اللي شفنا في هذا الدرس هذا، أو نشرحو بعض هاد الكلمات. لا بارباغي هي الهمجية، السوفاجري هي الوحشية. يعني لا سيفيليزاسيون اللي ما كانتش الحضارة في واحد المجتمع راك غادي يولي همجي وغادي يولي وحشي، حيث ما كاينينش الأخلاق اللي غادي ينظمو هاد المجتمع. لو ريزومي يعني الخلاصة ديال هادشي اللي شفنا في هاد الدرس. Donc le présent de l'indicatif signifie une action qui se déroule au moment où l'on parle. يعني le présent اللي هو المضارع في اللغة العربية، الوقت الحاضر دابا. يعني كان أي حدث أو أي حاجة درتها إلا بغيت نعبر عليها بواحد الفعل راه خصني نديرو au présent de l'indicatif، حيت كنديرها حالا دابا في هاد الوقيته هادي. Donc la terminaison des verbes de première et de deuxième groupe est régulière. يعني منتظمة. لو راديكال ما كيتبدلش، غير شنو اللي كيتبدل لا terminaison فقط. Les verbes de premier groupe se terminent par er, sauf le verbe aller. يعني كاع les verbes qui se terminent par er راهم في le premier groupe من غير هاد le verbe aller. Donc قلنا le verbe aller fait l'exception de cette règle، يعني هو الاستثناء في هاد القاعدة هادي، أو الاستثناء في les verbes de premier groupe كاملين. Donc les verbes de deuxième groupe se terminent par ir, sauf quelques verbes de troisième groupe. كاينين بعض les verbes de troisième groupe تا هما qui se terminent par كيساليو بهاد ir، ولكن ما كاينينش في le deuxième groupe. Donc la terminaison des verbes de premier groupe au présent est e, es, e, ons, ez, ent. Et la terminaison des verbes de deuxième groupe au présent, il y a is, it, i2s, ons, i2s, ez, i2s, ent. داكشي علاش قلنا عليهم راه لا كونجيغاسيون ديالهم ريغوليير، يعني هادو اللي كيتبدلوا فقط. كنبدل لو برونون كنبدل هاد لا تيرمينيزون. نفس الشيء بالنسبه لي فيرب دو دوزيام جروب. دونك لا تيرمينيزون او بريزون. هذا فيما يخص الدرس ديال اليوم ديال بريزون دو لانديكاتيف ديال فيرب يوزيال ديال لا كونجيغاسيون. الا عجبتكم لا فيديو دونك اشتركوا في لاشين باش ان شاء الله الرحمن الرحيم ندير فيديوهات اخرين ان شاء الله.